Welcome sini Joda je tapo dong le chung nam sogo Bubakra long le Bubakra long le Tipra Motha long le YTF long le YTF long le DWF long le DWF long le Tipra Motha long le Bubakra long le Bubakra long le Borok Tapa long le Borok Tapa long le Lai hambai no rokok tuma thumnai rokno chung tini chini borom gnang CM sarni yagromoi chini bubagrani thansa Yakrwi sena hinai dofari bagoi hani bagoi samung khlaina hinai chung tini o jagao chini Unokuti district by khobjak chini Phatikshora ADC village chini Rajesh Deborma borom gnang Rajesh Deborma ta Binay Deborma ni netritwe chung tini o chini o jagao 33 family ni 78 voter chung tini oro joining khlaika bubagrani saklomo tai buskango borok bubagrani chungsasa o mosal no romoi chung tiprasar bago samung khlaina hinai borok tini chini borom gunang sar titi edition honorable CM sar ni yagromino chung borong nobo lam sogaina halaika hambai 3 family 78 BJP ni 5 Sinungkai Binay Deborma angkai Phatikshora ni ekta BJP ni jubur moksa ni Kachucherra kam khlainai gani kat kutong mayo agi BJP ni samung khlaijak haipora ang chini tabto social media chol mobile logo nogo ba jahate je bahut chinti prasanan satogoi toniwa abuni bagoi ang naikha haipona BJP khayani kuno faida kori mane ekdom nog bo borok to age je CPM ni haikelai borok kam khlayo sin ba basiriwo je বিরোধী পার্টি খাইনকাই বা জাতিনি সামুক্তানকা বরক দাবি দাখারিয়া চিনি পরিচয় এলাকা ব পঞ্চায়েত যা বকবাই বকসা খাইনাকাই বং নখাই দিবো অবাই খালি বক সামুক্তাং অথানে আং রাজানা হামজা গয় মহারাজানা হামজা যে মহারাজা সামুক্তামন লুগৈ আং অর তিনি জয়নিং পরগাও ছিলেন মারিখা ওকো যে আনি লগে তাবো যে সামানে চংলাবো আন্দারা যে সামানে চিনি সার এমডি সামানে অসু bos yang salole jodi raja sik ham klai hamung thang tong ke sungbo bobain tong thani ta BJP klai tong na jahate brok bo jahate raja samung tam nugo ke kaham ke borok phaitung ta sungai baksa joining phaitung jahate hamya lama thangale sab thane ba hamya lama kaham lama suba thane bile asuno ko gani ko belai hambai tini jeng Phatikshora o sokfaijak Demcherra Kachucherra hamchai ni chini borom gonang MDC Direndra Deborma ni sakthar mungbai kaisa joining program o joining program o chung khanaka 33 family tei 78 voter Rajesh Deborma ni netritwe BJP Jubo Morcha ni leader botini phai o jagao tei bon loge Binay Deborma bon netritwe phailekha nge borono blai khe hambai chini party ni torop theke तेबी व्यक्तिगत नियंगई बनो ब्लाई के हामबाय चिनी बुबाग्रानी नेतृत्वे तिप्रासानि फ्यूचर नि हामख्राय सामंग तांनानि बागै चबा खायनानि बागै बरक तिनि BJP याकारै फाइमेनि बागै बरनो ब्लाई के हामबाय याफार तानिखे जों जतनो साइमानो चिनी अधिकार चिनी हानि लैंड राइट जों तिप्रासाया कदों चिनी इकोनॉमिकली डेवलपिंग नानि के चिनी बुबाग्रा नेतृत्वे जों चिनी अधिकार न जों दायति मानानि नांगो तिप्रासाया कद दायति मानानि नांगो अमनो हास्तेनि जत लुकुरक BJP ओंथों CPM ओंथों कांग्रेस ओंथों जतनो जोंनि तिप्रासा लुकुरक साइमाखा हानि बावैनि बरक तिनि फाइखा तानिखे जों नोबो BJP नि कुनो लिडार CPM नि कुनो तिप्रासा लिडार कांग्रेस नि कुनो तिप्रासा लिडार ताबकसु जरा कामी आमचायो फाइवे तिप्रासानि राजनि बागै कक सामनि खनाया कक सावै खनारया आर चबा खायनि कक साया अमो हास्तेनि जत लुकुरक दिनै Binay Deborma Rajesh Deborma हाइछक जुबक रक स्पेशली बरक हाय वानसनि गोरों रक जतन बुसिखा फाइनेन्सियलो तैबो गुबुननि पार्टी रकनि Yakarwi चिनि Tipra Motha फाइनाय होनै खाख्लायबो हानि बाङै तैबो ब्लाइ के हामबाय जारा ताउ फानो BJP होनै तंनाय रकनो कबावबो CPM होनै तंनाय रकनो कबावबो
कांग्रेस नै तंनाय रनबो कबावबो फायदे जों थानसा खलायै बबाग्रा नेतृत्वे चिनि भबिष्यत चिनि राज्यनो जों सेनालायनाय दानिके फातार हानि फायनाय रक्सितिनि हानि मालिक सेबाबो हानि नावफां सेबाबो अमाहाय रक्सरि खक तंमानि जरावो जों बाहायके सिरि सिरि तंमानाय जे महारानी कांचन प्रभा देवी हानि मालिक बसी भारत वर्ष बाय मार्जार एग्रीमेंट खाइवे तिप्रानो इंडिया बाय मार्च खाइवे दायरे रो अथच ताबो चिनि कताल कताल प्रजमरनो हके आगतला मालिक के हनै बरकसि सावै दं बे ओ जरावो जों जतनो बुसिथाय हानि मालिक जों चिनि बुबाग्रा चिनि तिप्रासा ओ जिनिसनो बुसिवैनो तिनि गोबांमा हास्तेनि जुबक रक चिनि तिप्रा मथानि बानावो बुबाग्रा बाय बाक्सा चबा खायनायनि बागै फाय दंबाय हानि बां बिलाइ बिलाइ के हामबाय